Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete konačno prolećnu pripremu za setvu kukuruza i suncokreta i to sve radimo u ovim pustinjskim uslovima. Zašto kažem da su pustinjski uslovi? Mjesec dana nije padala kiša, ja sam čekao kišu da počnem pripremu posle ovog mog dolaska iz Kine. Međutim, ništa od kiše i evo vidite kako to sad izgleda. To je prašina kao da je jul mjesec, a automatski više ni priprema nije onako dobra kao što smo navikli, zato što od gore je previše suvo i setospremač ne uspeva da razbije ove grudve, ove grudvice. Tako da bez obzira što je solidno izmrzlo, ponovo je problem suvo tlo, a ja ne mogu da čekam kišu iako se najavljuje za 2-3 dana, tako da moram barem nešto pripremiti, pa vidjet ćemo kako će to posle izgledati. Evo sad ovdje idem, ostalo malo, vidite, neurađeno, pa zbog to malo ponovo sve prelazim, vidite sad koliko ovaj drugi prohod mnogo bolji. Tako da zaista ne znam da li je pametno ići 2 puta, izvlačim vlagu, inače nisam ovu njivu ništa snimao ni tamo, stalno me neko zvao telefonom, imao sam gomilu poziva pa nisam mogao da ništa snimim. Uglavnom napreduje posao, iako ja mislim da ni ovo nije loše i ne treba ni previše sitno da bude. Ovo je baš sitno, samo ne znam koja je dubina. Najbitnije mi je da ne izvlačim vlagu, a druga najbitnija je stvar da napravim previše duboko i mekano, da ne bi tonula mašina, da ne pravi one, vidjeli ste što pravi one, kako ja to zovem, bankove, i to me jako nervira. Vidite sad, nije ni ovo loše, ali ovo da je 2 puta se dosta je sitnije, ako i ovdje ne može sve grudve da se razbiju, previše je suvo. I možda i one, kad su bili oni najjači mrazevi, bilo je snega, tako da možda nije ispod snega to dovoljno izmrzlo. Obično naša zemlja bude još, kako kažem, još lepša, još sitnija. Dobio sam nekoliko pitanja od vas vezanih za ova članstva, pa sam rešio to da razjasnim, da ne bude nikakvih dilema. Objašnjavao sam već 2-3 godine, YouTube nudi mi to da aktiviram ta članstva. Ja to nisam radio zašto mi je jasno zbog čega se to dešava i kako to funkcioniše. Znači YouTube uzima neki 40% zarade od tih uplata, ja to nisam hteo da radim da ne bi kod nas ljudi, posebno koji su u krizi, ako bi neka deca ili neko hteli da budu članovi tog mog kanala, da teraju roditelje da uplaćuju. Znam da svaki dinar ljudima znači u ovoj situaciji, međutim rekao sam, pokrenuo sam članstva zbog ove situacije sa algoritmom, jer više ne znam šta da radim. Što se tiče nivoa članstva, tu postoji 3 nivoa, to ću vam objasniti. Znači, prvi nivo je pšenica, to vam je osnovno članstvo, tu imate značke lojalnosti, biće emoji neki koji su vezani za moj kanal i biće slike i ažuriranje statusa. Također tu zahvalit ću se svim tim članovima kada budem nakupio određen broj članova i otprilike to je to najjednostavnije članstvo, to je nivo pšenica. I ono košta 300 dinara mesečno. Što se tiče nivoa suncokreta, ono košta 600 dinara mesečno i to je već malo nešto ozbiljniji nivo. Tu imate pogodnosti sa nižih nivoa, znači sa ovog nivoa pšenica, i imate rani pristup novim video snimcima. To kad se nakupi 20 članova na tom nivou, moći će 48 sati ili zavisi kako, ali pre ostalih ljudi moći će da gledaju video ako to nekom nešto znači. I imamo ovaj nivo kukuruz koji košta 1500 dinara, on obuhvata pogodnosti sa ova prva 2 nivoa i također ekskluzivni video snimci samo za članove to će biti, tu isto mora se nakupi 20 članova i virtualna saradnja na video snimcima. To znači da ćete biti u mogućnosti kada se nakupi 20 članova da ću ja kontaktirati te članove i onda ćete moći da učestvujete u nekim mojim videima u žetvi ili kad vam bude zanimljivo izvući ćemo nekog od tih članova i to ćemo raditi, šta ja znam, na svaka otprilike 2 meseca, tako da znači moći ćete da dajete neke savjete šta raditi, kako snimati, tako da nadam se da vam je ujedno jasno šta ova članstva znače, zašto sam ih pokrenuo i kako izgleda, koji su nivoji.
Uglavnom hvala ovima svima koji su do sada se učlanili, kažem vam nije ništa obavezno, pokušavam to zbog nekih stvari, ukoliko se pokaže da to nije dobro, moguće da dođe do nekih promjena za 2-3 mjeseca. Uglavnom za sad hvala još jednom, pa nastavljamo ovo druženje preko mog kanala. Vreme je za doručak na njivi. Evo šta jedem, znači malo balans jogurta, 2 deci, 2,5 i ovaj neki, nemam pojma ni kakav je to hleb, malo sira, malo suvog mesa, znači šunke i slanine i malo krastavaca. I to je taj doručak od kad sam na tom režimu, pa vidjet ćemo da li ću izdržati s tako malo hrane. Ovaj video ćemo iskoristiti kasnije za poređenje kada padne kiša za sljedeći video sa pripremom, pa ćemo vidjeti koja je razlika, znači posle nekih normalnih padavina i ovo posle 30 dana suvih, da li će moći normalno da se radi priprema, da li će biti sitnije grudvice ili će ponovo biti ovako grudvasto, prašnjavo i loše. Doručak obavljen, krećemo treću njivu. Evo vidite kako ovo izgleda. Sad šta je ovdje interesantno? Ovdje vjerovatno vidite, to je ona njiva gdje smo pola radili gruberom, pola sam uzorao. Znači tu radimo taj mini eksperiment. Tako da sad ću vidjeti kako će se tamo ponašati se tu spremač, da li će gušiti. Tamo ima sigurno više nešto mase od gore, ne mnogo, ali ima više. Pa postoji mogućnost da tamo ne ide baš lepo. Inače što se tiče, ovdje sem ova zadnja 2 prohoda dobro je uzorano, ovdje je, zato što je morao sam da suzim jedan prohod da bi ostavio pun plug do komšije i vidite sad ovdje je malo napravljena ova crta. Pa vjerovatno tu neće idealno ravno biti. Sad ćemo da vidimo kako ovo izgleda iza. Pa za sad ne guši, ali po traktoru bi rekao da je od gore tvrđe. Znači vjerovatno je, kako da kažem, postojanije tlo, manje rastresito, sabijenije. Imam osjećaj kao da s pliće ide spremač. Vidjet ćemo kad siđem dole. Evo završavam je ovu treću njivu. Sad mi je ostalo tamo jedan deo gdje je Mika duplirao na onoj njivi prvoj na kojoj sam vam odakle imati snimke dronom. Pa ćemo sad tamo snimiti malo kako izgleda i taj deo, a ovdje ću sada stati pa ću da vidim koliko ima meko u kom delu, da vidimo da li ovdje ima normalan setveni sloj, pošto ne vidim da je ovdje vađena vlaga, znači nije se došlo do vlage. Što i pokušavam da što manje, rekao sam, što manje da se vadi vlaga. Evo sad vidite na primjer gdje ide točak, dobro sad sam ovaj drugi prohod sam malo zapličio. Evo sad ovdje ima tu normalan setveni sloj, vidite tone to i dalje. Sad ovdje vidi se gdje je prošao točak, tu je malo pliće, ali i dalje ima lepih 5-6 cm, iako na 7 cm budemo sejali, što se ovog oranog dela tiče, bit će odlično. Ima ta poneka grudvica, kažem vam, ali to sad nije bitno. Sad da vidimo ovaj deo gdje je, evo vidite, nije baš sve sjajno, otišao je ležaj na točku. Fino. I se odvrnulo. Izgleda je otišao ležaj. Ništa. Eto. Dobro da sam stao da vidim, ovo mogu sam nešto slomiti. Uglavnom, ovdje ipak čini mi se malo tvrđe kako gazim, ali i ovdje ima setveni sloj, može da se kaže da ima nekih 6-7 cm, sada ima ovdje gdje je gazio točak.
I ovdje čini mi se da ima više vlage. Da je ovaj sistem stvarno bolje drži vlagu. Ništa, sad ovdje moramo ovo podići, spremač i do kraja otići. Moram prekinuti pošto mi je otišao da li leže i da li je se odvrnulo, vidjet ćemo kad podignemo ovo. Za sad pauza od pripreme. Stigao sam kući, evo i Mika je došao sa veštačkim đubrivom. Nas dvojica ćemo morati ići dalje da radimo. Ovo ćemo sad trenutno prekinuti, evo vidite. Znači sve je bilo podmazano, uopšte nije problem da je suv bio ležaj, nego je, što kaže Mika, vjerojatno loš kvalitet. Šta se desilo, ne znam. Tu ima ta čaura valjda, jel? Uglavnom zvekno je. Mislim, oba su zveknula, vidite. Sad šta je razlog, pojma nema. Uglavnom sad će Mire doći. Mi ćemo samo skinuti ovo da imamo koje leže i da li imamo to, pa će Tesla iz Foči to zameniti dok mi budemo radili drugi stvari. Su različiti leževi. Mire je popravio, to jest zamenio ležajeve i sad možemo da nastavimo sa radovima. Ja sam ovdje u ovom drugom sad potesu, zove se Boronluk. Tu sad radimo ne znam što sad ovo drugačije mi je nacrtalo. Prošlu, uopšte nemam od prošle linije crtano zapis, ali meri. Uglavnom, ovdje je jednom gazda podrljao, ja mu sad uslužno radim spremiranje, mi ćemo mu također raditi setvu i nadam se da će sad sve dobro ići i da će danas ili sutra pasti neka kiša da se malo popravi situacija što se tiče njiva. Uglavnom, vidjet ćete dalje detalje za drugih njiva. Ovo za sad izgleda dobro, rekao sam ne idem duboko, neću da izvlačim vlagu. Sejalica će posejati kako treba i na koju dubinu treba. Prešao sam na sljedeću njivu. Samo baš je presuvo. Ne može da razbije ove grudvice. Da su baš presuve i nema šanse. Ovdje imamo oko 1,5 hektara, evo skoro na pola posla sam. Prašina strašno. Sad stalno kontrolišem ove točkove zbog ležajeva, da ne bi opet bilo incidenata. Uradio sam nekih 8 hektara i sad ću malo da napravim pauzu. Idem da ručam, moram da ispoštujem ovaj program, pa poslije toga ću vidjeti da li ću nastaviti, pošto i Mika ima problem, evo možda vidite kako se žito ljulja i ovo granje. Vetar duva, on ne može da baca đubrivo, tako da ja neću vjerovatno moći da pripremam, pošto on mora ispred mene da baci đubrivo. Uglavnom vidjet ćete dalje kad se nastavi kako to izgleda. Nadam se da vidite, vreme se polako muti i definitivno bi moglo u naredne 2-3 sata da padne kiša. Ja sam se vratio s ručka, evo završavam ovdje Mikinu njivu. U ovom delu nekako još čini mi se slabije da je izmrzlo, da li je bilo više snega
Evo vidite i ovaj komšija što je pripremao, ima džombica dosta. Nisam oduševljen. Vidite, idemo otprilike 14,5 na sat. To je neka lepa brzina, ravna je njiva, lepo je uzorano, pa mogu brže da idem. Spremiranje je jedan od poslova koji što se brže ide sve lepše radi. Tako da koristim priliku da idem brzo, pošto ne idem duboko. To sam već rekao, gledam da ne vadim vlaku. Toliko što se tiče prvog dana pripreme, spremiranja, kako hoćete, za prolećnu setvu. Vidjeli ste, bilo je svakakvih problema, bilo je i ovo što je otišao ležaj, otpao točak, sve je to rešeno. Posle smo opet radili. Uglavnom, za prvi dan uvek nešto mora da se desi, ja sam zadovoljan, šta je tu, je važno da smo nastavili da radimo. Kažem, toliko za ovaj video, hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!